तो देखिए तो फाइनाली आम टिटलागढ़ पहुँची गलु ना टिटलागढ़ पड़िया तो देखिए तो केन हिसाब लोक पूरा जमा होन बहुत हजार बाटे पूरा ए सब कलेक्टर ऑफिस घेरे होगा तो देखुन केन हिसाब लोक गदा हो पदमपुर आम्बेडकर वारी पहुँचलान टोटाल आमर समाज जिते भी भीम आर्मी जिते भी जाना सब आड़ लोग आउसन मुर्दाबाद 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 কিন্তু আজর যে ভিড় হাজার হাজার ভিড় আছে এটা শিকার মন্দির ভিড় রয়েছে এটা হচ্ছে মান সম্মান ভিড়ে এটা হচ্ছে গরিব সমাজর একতার ভিড়ে যেটাকে আমরা দেখতে পারুথিবে কি এতে সরকার যে অছ এটা হচ্ছে মান সম্মান লাগি অধিকার লোকনা কর্তব্য অধিকার डाउन 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 ए बीजेपी सरकार डाउन 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 ए बीजेपी सरकार डाउन 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 हम अपना अधिकार घोड़ा बाजा चिंता जर्सी आम शांति ना यदि बाबा साहेब के नाम से ये सबसे शांति रखे आओ गणतंत्र में सबको में बड़ हत्या पानी तोलार कानून में से गणतंत्र सबको में बड़ हथियार तमर लॉ और तमर कलम नियम मानने के लिए सरकार बुआ के में ठोकनी तारे संतान जेते बेले बारिश आमे गोपी के भी हालत देसु ठीक करते बनी ए बाबा साहेब अमर रहे अमर रहे अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे अमर रहे अमर रहे जातिवाद है बर्बाद है बर्बाद है बर्बाद जातिवाद है बर्बाद है बर्बाद है बर्बाद आवाज दे आवाज दे लड़ेंगे ये बाबू ना তোমার রানানি সুপার যে বড় যাত্রা রয়েছে এটা আমার অধিকার যে ছড়ে নেই জনতা We want justice! 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 कितना हरिपाल को न्याय देगा अमर दाबी अमर दाबी अमर दाबी हरिपाल को न्याय देगा अमर दाबी अमर दाबी अमर दाबी दाबी नब्बे दाबी सरकार की मानेंगे मानेंगे हमें कभी नब्बे दाबी सरकार की मानेंगे मानेंगे लंकेश रावण जिंदाबाद लंकेश रावण जिंदाबाद जय भीम धन्यवाद आज रैली में देखुलु सोशल मीडिया रे किंतु एसडीपीओ बलांगीर जिला प्रशासन सब कलेक्टर जानी था इटा सोशल मीडिया रो धमाका है इटा टेलर है फिल्म बलांगीर रे देखामो आपण माने से मने मना कर देले जे आपण माने हां बोल दिले ताला खुली देले और ना खाऊ बोल देले जे काल जदी गणा खसा चमार मान ना खाले सब कलेक्टर दिबे रामनगर खाबा के दिबे छुच्चा को
শোনো এটা পয়সা দিয়া ভিড় নয়েছে, মদ মাংস শিকার ভিড় নয়েছে, নিজের নিজের জাতি প্রতি নিজের সমাজ প্রতি দরদ আছে আসিছো। আর জানে রাখো এসডিপিও আপনাকে আজ আমি 3 ଥର ফোন কলি, আমার গাড়ি কাঙ্গিরে আপন ওমেন্স কলেজ সামনে রখিଥିଲେ। আইআইসি কହୁଛন যে সেন গাড়ি রহবা ভীমার্গীর গাড়ি অটাবা লাগে আপনার কিয়ে ডবল ইঞ্জিন সরকার ইঞ্জিন কে ছিড়াই দেব। আর জানি তো এসডিপিও জানি থিবে ফোন কেন হলা, বলাঙ্গীর এসপি কে ফোন কেন হলা, ওআইপি খুড়াই দিয়ে ডিজিপি লিগে ফোন চাইছিলা। মিনিটে 30 সেকেন্ড ডিজিপি কথা লাগুছন, ডিজিপি কথা লাগুছন, এসডিপিও ফোন না উঠাবে। দাদাগিরি না করুন জেলা প্রশাসন, এসডিপিও দাদাগিরি না করুন, সব কথা দাদাগিরি না করুন। ডবল ইঞ্জিন সরকার ইঞ্জিন ছিড়াবার তাকত রখিছ, যুবপিঢ়ি তৈয়ার হয়ে গেল না। আমার পুণ্য হরিপাল রাঁধবে নচেত ওড়িশার আন্দোলন হবা, পল্লীর দিল্লি তক আন্দোলন হবা, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর আন্দোলন হবা, আন্দোলন গরিবন হবা, জেল যাবা লাগে রেডি অছো, ফাঁসি দেবা লাগে রেডি অছো। মা ভৌণী মানকর প্রতি অত্যাচার হবা, তোমার দাদাগিরি গুন্ডাগিরি বন্ধ করে দেব। বাবা সাহেবের সংবিধান চালিছে দেশরে, বাবা সাহেবের সংবিধান চালিছে। আর আমি জানি তো সংবিধানে গুন্ডা জেল গুলি ফাঁসি কে না করো, কিন্তু সময় বহুত অভাবে বহুত কথা কহবার কে দিলা। পুণ্য হরিপাল সঙ্গে পুরা সমাজ আছে। আর জানি তো সোশ্যাল মিডিয়ারে কাই কেন্দুঝর নু, কাই কন্ধমাল নু, কোরাপুট নবরঙ্গপুর পুরা পশ্চিম ওড়িশার ভীমার্গীর সিপাহী মানে ঠিয়াইছন। আর পুণ্য হরিপাল কে চাকরি না মিলবার তো হেন হি পুণ্য হরিপাল রাঁধবে যেন তাহাকে অলগা হয়েছে। নাহলে সব কলেক্টর অফিস তালা মারবার ক্ষমতা রখিছু, সব অফিস তালা খুলিকে দেখবো, আমার তালা বন্ধ করবো। বহুত বহুত ধন্যবাদ। সমস্তকে ক্রান্তিকারে যাবে যাবে ना हो कलेक्टर महोदय, तुमको अगर लाज नहीं लगवा हो, ये गांव लोग सीधा नहीं बात पड़ी है। और जाति बात आतंकवाद और किनारे आज तक विवाह हो, तुम्हें तो पढ़ी लिखी करी तुम सैनिटाइजर काम नहीं बोला है। अरे से गांव लोग नहीं हुआ, लोग हमारे छाड़ा सेवन कर भीतर जो 1000 वर्ष सेवन की जातिवाद और कीड़ा छाड़ी दिया इतना सेवन से किनारे आज तक भी खाई कर नीच के नमला कर देले ना, निजर दिमाग प्रोग्राम को कर देले ना। तुम्हें 5 साल पढ़ी कर भी तुम्हारा दिमाग अंगू अंगू रह जाए जगह है कलेक्टर। हां कि जाने बुझे कर काम करू छो। हां तुम्हें ई जातिवाद के बढ़ावा दो, तुम्हें मनुष्य नहीं जगह पशु है। अरे अभी जनाब अम्बेडकर बाती मैंने खड़ा है खाली गोला गासी चमार नहीं से इटा इंसानियत और रक्षा करने लगे सब अम्बेडकर वादी है जो। और पूरा भारत देख करवा तो हम लोग सुना में तुम्हार जातिवादी मानसिकता और हमारे एससी भाई बनकर भीतर चल रहे हैं मानसिकता के जो बंद नहीं करू छो, भारत बंद करवा हमें गुटे चुटकी रहे हम लोग से। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कलेक्टर मुर्दाबाद 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 कलेक्टर मुर्दाबाद 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 कलेक्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद कलेक्टर मुर्दाबाद।